हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु तूफान आपण मान स्वागत करछि मोर नुआ यूट्यूब चैनल रे बहुत दिन है वीडियो करनी सांग मैंने एक्चुअली घर काम टे चलती नुआ घर तैयारी होची यूट्यूब पैसा नुहे बुझल तो यूट्यूब मु पैसा पैसा इनकम करने वीडियो करनी गोटे खुशी एमती करदे निज रोजगार पैसा ही हो प्राय मसे है वीडियो पड़ेनी आज बिल आड़े आस बुलिया बिल आमर चाष करा होनी बड़ भाई मैंने जाऊँ बिल बुलिया डाकिले पूरा खुशी रे जाऊँ बिल बुलिया एक्चुअली वर्षा दिने जो धान बिल पूरा जुआड़े देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन सबुज सबुज से सबुज बिल देखिले गोटे अलग प्रकार फिलिंग्स आसे से बर्तमान जाऊँ बिल बुलिया देख झाकाश धान होती धान पूरा बढ़िया होती ना ठीक टाइम रे वर्षा छाड़गला सामने भावुँ आपण आज भिडटा बहुत भल लगे स्किप करूँ देखूँ माने प्राय दीर्घ 10-12 वर्ष पर मु बिल को आज आसी 10-12 वर्ष पर आसी बिल को आसतु आज पूरा बिल बुलवा पूरा बिल सब केमती कौन धान फान हो देखा ये बिल देखो बिलटा खास धान होनी पूरा माने ग्रीन देखा जाऊनी किंतु ये बिल देखो ये बिल पूरा ग्रीन ग्रीन देखा जाउछि ए धानटा हाउल ना ए धानटा एमती के देखा जाउछि ए धानटा टिके रोग लागि जे दबी छै पीड़ा कला छाड़ी छै रोग लागिला वाले पत्र पाछि जाइछि माने पत्र मोचा रोग जोटा कहउछन्दी पूरा बहरिया हे जाइछि आ एटा बढ़िया जाइछि तापरे जबा कलास नाहर बिल को जबा कलास नाहर मु आज आपण माने कहथिबे मु काहे माने मुंडरे एटा भिड़िछि एक्चुअली फार्मर माने जते बिल को आसंदी मु जते स्कूल रे पढुतली +2 टाइम रे मु बिल को जाउतला हमर बिल चाष करा होतला आज से भोला फीलिंग्स गोटे आसल तो गोटे ठेका गोटे भिड़ देली बापा एमती बिल ठेका भिड़ी काम करते से आज ठेकाटा एमती भिड़ देछि बिल को आसली बहुत दिन पर गोटे खुशी लगुच आस कलास नाहर बिल को जाई पहुँचवा चलो जी देखा आज पूरा एरिया आम एरिया जगह सब धान केमती कौटी सब देखा सब आगे आगे पड़ोन देखी तो क्लास ना ये तुम भागे पड़ी भाई देख आकाश धान अच्छी नाई ना एति आहरी छाड़ी हेल्ले भल सांग मैंने देखु देखु धान कौ भाया माने पिल होती केते बड़ बड़ बुदा होती ये भाई आमर कहते ना मो धान पतला है जो धाड़ी रुआ हो कलास ना तो धाड़ी रुआ हो हाउल ना धाड़ी रुआ धानटा हो छाड़ी छाड़ी नुह देख देख आउ केमितिका धान होता केमितिका बुदा होता ये लोक कहते मो धान पतला हो गला खाली तो लोभ तो भाई कथा शुणिया नहीं सी पुलिस कथा शुणी गोटे घंटे करदेल अंतराटा सागे सागे रोई दीजिए शोक अच्छे गुड़ा अच्छी ना गुड़ा रख पड़े पड़े फासिकी केते बाटर अच्छी देख गुड़ा हेठू सीधा करू माने केते बाटर केते कटिक अच्छी देखु से आसिकी 6 फुट 7 फुट होबनी हबो बढ़िया धान होइछि लाइन लेवल माने पूरा ए क्लास धान होइछि ए बिल भी भल धान होइछि शंकरगड़ा पार क्लास ना शंकरगड़ा पार बिलटा भल धान होइछि बिरी लगैथल आसिक एबे बुढ़ा बुढ़िया लगैथल गछड़े एडे हेगलै माकड़ तो आसिक खाइए से बिल चाष कर गोबर पानी पकईब भाई पाप हम हे खाद्य कौन गोबर पानी पकाच हाँ 5 थर ना 2 थर पकई दन इटा कलास ना इटा तुम भाग पड़ी का भाई देख बिल को आसिल बर्तमान बिल को आसार न आसवा कहीं इच्छा ना देख हुड़ा कहीं सजाड़ ना ये जो भाया जंगल है जंगल में चलिकी जो मैंने सला माने साप शिप को प्रबल भय लगे विराट साप ये
ଦେଖୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏ ଶିବଦାସକୁ ଏରାକ ରୋଡ଼ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚୁକା ପିଲାକୁ ପଳାଇନି ସରି ଶୋଧିଦେଲେ। ପୁଣି ଏଠି କାଦୁଅ। ସବୁଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ମଜା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଧାନ କାଟି ଆସିଲା ବେଳେ କି ଧାନ ବାଛିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ାରେ ବସିକି ଖାଇବାଟା ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଚାଷୀ କୂଳର ରୀତି ରିବାଜ। ମୋବାଇଲରେ କେତେ ଫ୍ରେଶ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ଫ୍ରେଶ ଦେଖାଯାଉଛି ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସେ ବିଲକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଏ। କାହିଁକିନା ବିଲରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେ ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଯେ ବିଲରେ ଖାଇବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କେବେ ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ କେବେ ବିଲରେ ଖାଇବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ଭିଉ ଆସୁଛି, ପୁରା ପୁରା ଝାକା ସିନେରୀ। ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଜାଗା। ଆଉ ରିଲ୍ସ କେମିତି କରିବି ଏକା ତ ଆସିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହି କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ଶୋଧି ପକେଇବି ମୁଁ। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ। କିନ୍ତୁ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ବିଲକୁ ଆସିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାଦୁଅରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିନଥିଲି, କାଦୁଅରେ ବି ଆଜି ଚାଲିଲି। ବିଲରେ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି ବିଲ ପାଣିରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ବିଲଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ ବସିଗଲା ପରେ। ଭାବୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଧାନ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। এই ହୁଡ଼ାଟା ବି ପୁରା ଚିକଣିଆ ହେଇକି ଅଛି। এই ହୁଡ଼ାଟା ବି ଚିକଣିଆ ହେଇକି ଅଛି। ବାଲିଦନ୍ଦା ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲେ ହାଉଲ ନା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲେନି ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସାର ପିଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଆଗରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମାଛ ମାରୁଥିଲୁ ବିଲରୁ। ଛୁଆବେଳେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଛୁଆବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ମୁଗୁରା ବଜାରରୁ ଆମେ ମାଛ ନେଇକି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ତ ଦୂରର କଥା, ଏତେ ସାରା ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଏଇଟା। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ସବୁ ସାର ପିଡ଼ିଆରେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜିଆ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେନି, ତାପରେ ମାଟି ଆଉ ଉର୍ବର ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଉର୍ବର ମାଟି ଶେଷରେ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ହାଉଲ ନା ହେବନି ମରୁଭୂମିରେ। ଖାଲି ପିଡ଼ିଆ ସାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଗୋବର ତ ନାହିଁ, ଗାଈ ତ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପୋଷିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗାଈ ରଖିଲେ ଗୋବର ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋବର ପୋଛିଲେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ। କାଳିଆ ନା ଝାକାସ ଦାନ କରିଛି, ବେପାର ତ କରୁଛି ଆଉ ପକେଇଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବିଲ ବୁଲାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଖତ ବିଛି ନଥିଲା କି? ଖତ ବିଞ୍ଚି ଥିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ନା ଖତ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାଳିଆନା ବି ହୁଡ଼ାର ଘାସ କାଟି ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏମିତି କାଟିକି ପକେଇ ଦେବ ନା। ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ତ ଆଉଛି ପୁରା ଲାଇଟ୍ କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ବି ନୁହଁ, ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ହେଇଠି ଦେଖ, ଏପଟେ ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର।
ବିଲ ବୁଲା ସରିଲା ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲେନି, ଗୋଟେ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ବି ଦେଖିଲେନି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ବିଲ ବୁଲି ସାରିକି ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଁ ଭାଇ କୁହ। ଧୂଳିଆ କରିନି ବା, ପଚାରିଆ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଆସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୋଖରୀ। ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।